Dito mo na lang hawakan pag ganun gano'n na lang, no? Tuloy-tuloy, wala nang patayan yan. Eh, ano? Cameraman ka na. Ikaw ang cameraman, kuya? Apo. Ayun na. Kami lang lagi kuhanan mo, ha? Apo. Merenda tayo niya mamaya. Hello, I'm Charles Jefferson Ayavier and I am the cameraman. Sound check. Ang pagtatapat po, Battle of Bird, Piso versus Team Roy. Basta ito, wala pagpawisan ng third place. Match na pagkakawa ang laban. 6 versus 6. Ilan na kayo? Hindi ka nagsisin, eh. Akala ko, Wala po. Wala po. Hit. Hit. Technical mo na lang, dalawa. Ilan tira po? Dalawa. Sir, parang hindi ito yung bola. May bago tayong bola. Ay, sunod na. May ano mo na. Technical free throw. Tatay. Technical free throw. No uniform as per committee. Hindi, wala talaga yan. Authorization. Authorization. Ito si Sir lang. Wala. Ito, tatay. Sir Boyen. Technical now. Ayun dalawa, authorization. Authorization kasi Walang discount yun eh. with pay pa na yun. ito gagamitin bola. Apo. Dalawa, sir. Dalawa. Dalawa daw. Dalawa tira. Okay na, meron na. Basta dalawa daw. Hindi mo siya pa. Hindi nga sinabi ni sir. Dalawa daw. Nabigay na rin. Ano ba? Isa lang, dalawa. Nabigay na rin technical. Ay, tagiran lang naman, eh. Ano authorization bagal? Tagal na si binigay ka agad, eh, no? Ayun, bago sapatos, dapat technical sunok na ako sapatos, eh. Go. Ay, may. Ano ba, sir? 1-0. Wait lang. Wait lang. Let's go. Okay, go. Kuya, pwede tabi ka po. Kuya. Okay na yan. Magsuswitch naman yan eh. Happy birthday. Happy birthday. Naka-live na to. Bola ng bola. Bola. Tinapon. Joey. Rebound by Joey. Jola. Bautista to Jola. Jola pumukol na 3. Wala. Nakakuha ni Toli. Dabu. Nagdadala ng bola. Dabu. Pumukol na 3. Dalawa. Nakaya pula ulit. Nakuha ni Norwood. Bautista, set the ball. Bautista, dadala ng bola. Pass to Laurente. 3 points. Double.
Dabo, nawawalan ng pag-asa. Pas. Pas Ilagan! Wara move siya, kaso di pumasok. Nakuha ni Bureta. Bureta. Pas Toles. Pas Dabo. 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 Nabitawan. Nakuha ulit. Dabo. Dabo. Hop! Nakakuha ng Chacha. Bautista. Set the ball. Bautista. 0 pala, naka-shoot kanina. Bautista. Bautista pumuhol ng 3. Hop! Nakuha ng panggugulang numero 13. Foul? Huling-huli. Matigas Foul. lang yun eh. Dabo. Wilson Dabo. Dadala ng bola. Set the ball. Pass to Bureta. Bureta. Pass to Tolitz. Tolitz fade away siya. Lorente. Lorente. Set the ball. Lorente. Lorente. Pass to Jola. Jola. 10 seconds shoot. 10 second shot lang. Wala. Nawa Dabo. Dabo. Pass to Boss Boyer. Boss Boyer. Boss Boyer. Pass to Bureta. Easy. 2 points by Bureta. Bureta. Lamang ang TNT ng 10. Bautista. Pass Lorente. Napakalayo naman doon. Lorente. 3 points. Dalawa na. Dabo. Dabo. Pass to Toles. Babawian. Grabe naman yun. Ang lupit naman doon. Binawian. Lorente. 3 points din. Lorente. Ang babawi ulit. Wala. Nakuha ni Toles. Toles. Dadalan na Dabo. 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 Nagmamadali. Pass to Boss Boyet. Wala. Gola. Gola. Pass to Palarcuna. Bautista. 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 Ayun na. Pinasa sa kawalan. Red ball. Dabo. All 7 ha, all 7. All 7 po. Dabo. Paso. Gumesa. Nakuha Ilagan. Ilagan. Wala. Nakuha. Nakuha ni Lorente. 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 Napapalagin. Napapalagin. Lorente. 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 Wala. Bautista. Bureta. Paso Ilagan. Ilagan. Wala mo dyan. May kasama pang bonus game. Number 4. 4. Second team foul. Wala. Ilagan. Pagudang pagkatangka. Wala. Bautista. Take the ball, Bautista. 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 Pupungol! Naku naman! Nasa kanilang momentum. Dabo. Dabo. Buos. Wala. Hop. Red ball. Second shot. 13 second shot na po. Ilaga. Pass to Boss Boy. Boyet. Bureta. Bureta, pass to Boss Boyet. Boss Boyet, bigay ka Gumesa. Pa-connection, walang distraction. Lorente. Lorente. Pass to Norwood, napakalaking mama. Ayun na. Dabo. 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 Hawa. Ang ganda naman ang laid-out noon. Easy 2 points. Banyes. Banyes. Pass to Bautista.
Bautista. Bautista. Bautista set the ball. Pupukol. Binigay ko Lorente. Lorente. Nakakuha ng foul. Who's foul ref? Ilagan numero 0. Walang bilang. Kasi yung Videographer. 0. Lorente. Geographer. nakita Sa ko unang pa dun pagtatangka. sa YouTube, yung video nyo. Dito Ayun na. Change 5 ha? Change 5. Change 5 po. Pagkatapos pumasok. Ha? Ito? Wilson. Iyo. Oh, isa Change lang po five. ang papalitan. Sa kabila, 3 ang papalitan. Wala? Aba, kumpleto ang ano. Kumpleto ang Team Roy. Talagang mga big man, oh. Nandiyan na si Abobo. Dabu. Dabu, set the ball. Napalunok. Dabu, pabukol ng 3. Wala. Oh. Black ball. Ayon po sa referee, black ball. Para ma-breaking. Shoutout po sa kapatid ni Tom Rodriguez. Faisal, Paglumutan. Dumating na. Magandang bola. Bautista! Nakuha. Villanueva. Paso Bureta. Binale. Wala. Natabik. Wala. Akala ba? Natabik. Nice one, Boss Boy. May ganun pala si Boss. Bautista. Bautista. Pasto, Abobo. Unang pasok, 2 points. Double. Paso Bureta. Ito Boss Boyet. Paso. 10 seconds shot lang. Bureta. Paso ilagan. Paso connection. Walang distraction. Bautista. Wait lang daw. Puesto. Bautista. Pasto sa Monte. Gusto pumukol na. Hindi pa nag-iinit, pre. Pagka, bilang. Bautista. Bureta. Meron na 100. Boss Boyet! Wala. Nakuha ni Norwood. Strong rebound. Sa Monte, nagmamadali. Kahit di nagmamadali. Paso sa Monte. Nakakuha ng foul. Nag-flex pa. Nagyabang pa. Si Boreta. Bureta foul. Numero 20. Ilagan. Sa Monte. Zero ba? Zero? Ilagan daw. Ang pao. Ilagan pala yung foul. Sorry. Sige, standby. Ilagan. Si Boreta, standby yung sa. Ilagan. Paso nila ano? Wala. Tinapon. Sinabi sa kawalan. Sobra. Tumunog na. Palit. Pag ano, dead Palit ball. po ang bola. Pag dead ball. Ang bola. Ito po ang bago natin. Yes, sir. Yep. Sige, kaskas nyo. Bureta, nagbababa ng bola. Bureta, paso Dabu, paso ilagan. Haba connection, wala. Oh. Aba, may humabol. 5 minutes. Sa Monte. Wala. Nakuha na ilagan. Dabu. Ng mama. Wala. Abobo. Meron pala nun si Abobo. Sa pagka hanggang second quarter. Pag Double. 5 minutes. Pag change 5 minutes. Dadala ng bola. Paso ilagan. Paso Riano. Wala.
Nakuha ni Boss Boyet. Wala. Abobo. Wala. Gabo. Gabo, iwan. Kaso wala. Isa pa. Iyon. Bautista. 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 Sinugod. Bautista. Natapal. Hop. Number 7. Pushing foul. 7 foul. Si ano to? Oriano. Dito ka naman. 4 pala? Bautista naglabas ang bola. Jay. Kaso Abobo. 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 Ah, ang galing Abobo, naman ni 2 Abobo. Dabu. Dabu. Easy 2 points by Dabu. Wilson. Lamang po ng isa ang Team Soap. 40 seconds. Ayan na po. Samonte. Bumira ng 3. Wala. Nakuha. Bureta. 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 Wala. Oh. Natabig pa ni Ignacio. 27 seconds ang nalalabi natin oras sa pagtatapos ng first quarter. Dabu, pass through, Boss Boyet, 3 points! 16 seconds. Wala. Nakuha Riano. Riano pa si Dabu. Dabu. 10 seconds. Dabu. Wala. Sumablay. Binigay kay Boss Boyet. Riano. Wala. Late yung basher ha. Yung basher natin late ha. Mga ano. Ang score natin in favor po kay Team Soap. Twenty 26 po. Shout out po kay James. Hey, talagang back to the ball game. Abobo. Abobo. Nasundutan. Lawan Riano. Riano. Dabu. Dabu. Si Dabu. Pasugureta. Wala. Sayang. TJ. TJ. Pasok Abobo. Nadali. Bureta. Bureta. Oh, nakakuha pa ng bonus. Number 2. 22. Si TJ. Ano? Tay. New look. High peak. Bureta. Taon ng pagtatangka. Wala. Bureta. Easy 1 point. Bureta. Bernardino. Bernardino, tatangan ng bola. Bernardino. Bernardino. Paso Lorente. Wala. Nakuha. Riano. Paso Dabu. 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 Kinaliwa. Wala. Nakuha. Wala.
Bernardino. Bureta, numero 20, foul. Lorente, siya naman nagdadala ng bola. Lorente, sinugod ang gitna. Aba! Bureta. Dabu. Pasko. Aba! Bernardino, TJ, nagkawal ang bola. Paso, Abobo. Pasko, Lorente, wala. Palarcuna, wala, sayang sana. Sideboard. Bernardino. Dabu. Gumesa. Wala. Abobo. Nagmamadali. Abobo. Wow! Wala. Gonzaga. Pasok. Riano! Nakakuha ba ng bonus? Lorente, numero 3. Foul. Rehano. Nice. Isa pa. Pag na-shoot, time out. Tiso. In favor po sa Tiso. 22-29. Ang score po natin. Back to the ball game. Ayan na po, dumami na ang Tiso. Inbound ba, DJ? Paso Abobo. Abobo to TJ pinasok. Pinasa kayo sa monte. Wala. Nahuha. Nahuha ng traveling. Si Gonzaga. Pasuyo, bata, baka makakaba na. Nahuli ni Gomesa si TJ. Abobo, pasok. Bureta, Gomesa, ay nahuli. Red ball. Dabu. Paso Rehano. Paso Bureta. Bago mag-change court, time out kami. Tugo Gonzaga. Pinasok. Nakakuha pa ng foul. Numero 8 sa Monte. Time out. Wala. Pangalawang pagkatangka. Gonzaga. Yun. TJ Granadino. Ayan, battle for turn. Black ball. Sa Monte, nadulas. Nagmamadali si Dabu.
Wala. Bakit Bureta? Wala. Nakuha ulit ni Bureta. Bureta! Nakakuha ng foul si Abobo, numero 6. Third pa lang ba yan? 13? Sa baba yun. 40 seconds. Kuha ni Gonzaga. Strong man. Nakakuha pa ng foul, numero 6 ulit. Oh, good. Back to back foul. Madulas daw yung bola. Yun na lang ulit. Pag nabasa, kailangan dumudulas mo. Bago eh. Lihain nyo muna. 600, dali. Gonzaga sa unang pagtatangka. Wala. Gonzaga. Yun. Easy one point. Loren. Ang score po natin, 22-31. In favor, Simpson. Gomesa. Babu. Dadalawang bola. Babu. Paso Rihano. Rihano to Babu. Babu. Paso. Oh, na-connection. Walang distraction. Abobo. 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 Paso. Samonte. Samonte. Wala. Rebound ba Gomesa? Dabu. Dabu. Paso Rihano. Rihano. Paso. Paso. Sakaya. Wala. TJ pass to Lorente. Wala. Red ball. Sundan mo. Villanueva. 15 to shoot. 10 to shoot. Wala. TJ. Bawal ni TJ. Nadalang bola. TJ. Paso Lorente. Nakakuha ba ng bonus? Shot! Numero 20. Boreta. Boreta foul ah. Boreta foul. Change 5 player, time out. Change 5 player. Time out pa. Pag pumasok po, change 5 players. Time out. Rebound. Change Wala. 5, change 5. Tama! Change 5. Ayan ang gusto nila eh. Then, 2-point contest lang. 33-24. Paring penalty ah. 24-33. Back to the ball game. Back to the ball game. Gomesa to Ilagan. Ilagan to Gonzaga. Gonzaga! Paso Boreta. Ba-connection. Pamangkin ko yun. Bautista! Wala! Zawal Boreta. Bahudali Boreta. Lawa Lorus. Paso Jola, nagpapadali. Pinasa kay Gomesa.
Gonzaga, natapik. Red ball. 14-second shot lang. Gumesa! Wala. Nakuha ulit niya. Nakuha ni Gonzaga. Gonzaga, paso Bureta. Bureta, pinik. Nakuha, ang galing naman nun. Bureta. Nahuli. TJ sakto. TJ, numero 22. Bernardino. Ilagan. Number 22. Ilagan. Paso Bureta. Bureta. Paso Gonzaga. Gonzaga. Paso Bureta. Bureta. Easy 2 points by Bureta. Banyo. Ang score po natin, 26-39. In favor po sa team Sok. Oh, nice. Ginamit ang tangkad. Ilagan. 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 10 to shoot. Bureta. 5 to shoot. Yeah! 3 points by Boss Boyet. TJ. TJ, bibitaw na 3. Wala. Nakuha. Wala, Boss Boyet. Bababa ng bola. Pasto. Nakuha Joey. TJ. 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 TJ nakakuha ng foul. Numero 29. Penalty. Ay, wala pa. Warning for penalty. Ignacio, naglalabas ng bola. Bautista. Nahuli. Pinasa sa kawalan. Bola. Nandun sa kanya. Nandun sa kanya. Tago mo ito mamaya. May bigyan mo sa kanya. May isa-isa ha. Bautista. Kaya pag nagano ko yung kalabang. Bautista. Bango. Na. Nabitawan. Nakuha ni TJ. TJ, pupukol ng 3. Wala. Paso Bureta. To Gonzaga. Gonzaga. Wala. Bautista. Bautista. Paso Jola. Jola, pupukol ng 3. Kapos. Bureta. Bureta. Nahuli. Easy to boys. Gonzaga. Jola. Nagmamadali. Jola. Lumabas ang bola. Nauna ang gulang. Oras natin, 1 minuto. 1 minuto. Gonzaga. Pass to Ilagan. Easy 2 points. Ay kasama pang ngiti. 45 seconds. Ibanez. Susugot. Ibanez. Pass to TJ. 3 points. 30 seconds. Wala. 20 seconds. Wala na shot na po yan. Ubus oras. TJ. 10 seconds. Wala. Lakas ng Team Ramon na yan. Ha? Nakakuha pa ng foul. Penalty po Ano tayo. ba yun yung dati? No? Point 3 na lang. Point 3. 0.3. Boss foul net. Sino foul? 29. Ay, 28.
Ayun. And on the second. Yes. Dapat possession pa namin, 0.3 pa yun. Kapunta dyan. Dito po yung ano, kung may ano po. Ako lang. Ako lang po. Okay ba, sir? Hindi Saan yung susi? hawakan yung bola. Saan yung susi dyan? Dapat may 3 seconds pa kami. Pero hindi dapat binaba, sir, kasi inbound po na. Kasi pag crucial game tayo, sir, pag crucial game, mahirap. Lalo na ang fourth quarter. Technical po, committee, technical. Technical po ang committee, technical po ng referee. Kaya kayo magagawa. Sayang nyo, tip in pa yun. Ang score po natin, 32-46. In favor po sa Pinto. Yung maglalaro ng 3 points shootout. Naka-prepare na ba? Naka-brief ba? Naka-brief? Naka-brief. Naka-brief po lahat? Eh, hindi kasali to. Kung sino lang nandyan, siya na po lalaro. Hindi kasali to. Hindi po kasali ang committee. Nagpalaro. Hindi kayo rin. Back to the ball game! Oh, star, ano na natin yan, best player. Mga bata, tabi-tabi muna po. Back to the ball game. Gonzaga. Villanueva. 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 Nag-champion. 10 to shoot. Champion MVP. Gureta. Champion ba? Nag-champion. Wala. 5 to shoot. Hindi pa namin ano nakakalaban ng MVP. Huli. Basta yung bola lagi binibigay kay Eros. Black team ball. Siya magaling eh. TJ. Nasa Abobo. Abobo. Sa amin naman Abobo. sa Abobo. galing yan Abobo. eh. Nag-ano yun. Abobo. Kunyari Binigay kay Lorente. Lorente sa Monte. Sa Monte. Wala. champion rin kami. Wow. Sabu. Villanueva. Kasi ano? Villanueva Kasi Tulaga. Rambi. Wala. Lawan ni Barreta. Wala. Wala Nakuha. mo sa championship. Sino Lorente. panalo? Lakas ng Lorente. 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 Sa championship. Walang foul. Lo, maambon. Laka. Naambun po. Basket. Wala, nakuha. Gonzaga. Villanueva. Villanueva. Pasubureta. Tugumesa. Wala. Wala yan. Abobo. 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 Op na. Natawagan ng Chacha. Chacha. Gureta. Gureta. Pasu. Dabu. Dabu. Tinira. Wala. Nakuha. Norwood. TJ. Binababa ang bola. TJ. 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 Pasu Lorente. Easy 2 points. Bola ng timeout. Pinso. Tara. Ang bola. 46-37 ang score po natin in favor po sa Timso.
Walang tibuin. Ihuli mo na. Ihuli mo na. Three-point shoot out. Back to the ball game. Ay, umitay pa daw. Mga bata, May ulit si Jackie. dahan-dahan lang ha. Baka madulas Siya ng court. bibigyan. Ako. Ako. Hindi ganyan cellphone. Polo. Asa ramp na ka number 9? Red ball. Red ball, galing sa basket. Ha? Yan mga ka-vlog. Ang ginawa ng bola. Direct Ano ha. ka ditutok? 15 to shoot. Sugat. Gitna ako. Gitna. Reyano. Gitna ako. Wala, nakuha ni Gonzaga. Gonzaga, wala. Norwood. Pa, Lorente, Aba connection! May distraction! May distraction! Ha, 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 ha. Villanueva, Villanueva, Villanueva. 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 10 to shoot. Wow. Wala. Awa TJ, to Lorente. Lorente, Tabobo. April 24. Red ball. Paras lang. Ay, black ball, black ball. Saan kayo mag-graduate? Come down. Ano TJ. yun, no? Abundan. Abundan. Nahuli, nakuha sa monte. Wala. Op, nakakuha ng foul numero 20. Alam mo sino panalo dyan? Ha? Alam mo sino panalo dyan? Alam mo sino panalo dyan? Kulay orange. Warning for graduate Borreta. Third personal foul. Akin din red. Lamang na lamang na sila. Tignan mo score. Tignan mo score nila doon. Lamang na lamang na. Yun. Malay mo, comeback. Comeback naman na. Ay, pucha. Ito si Norwood, oh. Norwood nag-shoot doon. Kaya naman dito. Lorente. Ang gulo naman. Lorente. Lorente. Tinira. Hindi pumasok. Sino na ilagan? Sino na ilagan? Villanueva. Villanueva. Tinira. Pasok! Borreta, fourth personal foul ka na. Oh. Yun ang nakalista. Pinupost mo to sa sa YouTube. Nakuha na yun. Anong Ayan pangalan na si nito? Borreta. Ha? Borreta. Nakakuha ng foul. Lorente, numero 3. Ingat na po sa foul, yung mga graduate. Substitution. Pasok in, labas out. Sino yung labas? Polo. Mga tropa yan, mga tropa. Hindi pumasok sayang mga tropa. 48-39 in favor po dito. Kung hindi na lang kaya nila igit na, ay hindi yung kita eh. Oh. Substitution rep. Borreta out. Masigan in. Maganda ground dun, oh. Oo, ang ganda nun. 14 second shot lang. Hindi, nakatigil lang yan. Basta pag nalobot yan, bahala ka, pumbahin dun sa gitna, oh. Bahala ka na, no. Natalbugan pa ng bola. Oo nga, no, pag sakto, parang basag. Wala. Nakuha ni Dabo. Yan. Dabo yan. Bautista. Pass to Abobo. Adobo. Bang? Wala sa kay TJ. 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 Wala. Nakuha ni Cruz. Galingan mo yan, ha? Oh, yun na. Wala. Gonzaga. Nawala ang bola.
Nawali TJ. TJ. Sinusundan ko lang yung bola eh. Pasok, Cruz. Basta pupunta yung bola doon ko tinahanap. Yes, wala. Nakuha Ilagan. Ilagan ang bulan. Ilagan. 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 Oh, iwan. Inilagan! Oh, baka ang galing naman Ilagan. Susundan lang natin yung bola. Galing nila. Adobo. Binigay kay Adobo. Adobo. Bautista. Paso Bernardino. Also no TJ. Kumeke. Wala. Nakuha Ilagan. Dalawa eh. Nako. Pong. Boss Bayet. Uli. Time out! Kings Roy. Masiga nang nasa likod yan. Ang score goal natin 54-39 in favor po sa Team So. Lumalayo na po ang kalamanan. Back to the ball game. Bola. Di natin pwedeng burahin. Bruce. Pasi Jola. Jola! Boys! Hindi naman yan. Yes. Bravo. Villanueva. 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 Tinira. Pass. Wala. Yes. Pass daw muna. Gonzaga. Paso Gomesa. 10 to shoot. Wala. Haba connection. Walang distraction. Rehano. Pasto Villanueva. Tumasigan. Boyet. Tinira muna tayo. Boss Boyet. Pasa kay Gonzaga. Rehano. Wala. Nahihirapan si Gonzaga kay Arnie ah. Abobo. Pumeke. Ang galing naman nun. Mga abobo yan. Uy, 4 minutes na. Villanueva. Yan. Gonzaga. Yan. Pinapost ko sa Gonzaga. sa YouTube. Gonzaga. Anong pangalan? Gonzaga pass to. Roy. Boss Boyet, kapitawan. Nakuha ulit. Roy Board. Ay, Ha? Roy. Roy. Board. Roy 6 Ball. seconds. Board. Shot lang. Ring. Board. Substitution. Roy Board. Masiga na. Bureta E. Saan yung bola? 6 seconds. Shot lang. 6 seconds. Bureta. Wala. Nakuha. Traveling violation ang tinawag kay Bureta. Abobo, Basarni! Nasa kawalan. Maglalaro ka na. Salamat. Saan anong kulay na likod mo? Gomesa. Gomesa. Mamaya kakampi ka rin sa pula. Gureta sinugod. Binigay kay Tabo. Tabo hinagis. Easy 2 boys. Kumamot sa ulo. Bautista. Coach. Abobo. 15 to shoot. Abobo. Paso Bautista. Wala. Nakuha ni Jola. Di makayo ko. Paso Bautista. To cross. 3 points by Cruz.
Gureta. Gureta to Gonzaga. Gonzaga nakakuha ng blocking foul. Who's foul yan? Numero 5. Sab. Substitution. TJ out. 2 minutes. Bautista in. Pa-dribble yan. Taka siya oh. Yung para Dabo. matulog sa liga. Dabo. Susunod doon na Easy makatapawa. to boys by Dabo. Iniintay na kanina pa. Para matuto ka. Ha? Jola. Dadala ng bola. Akin na yan. Jola. Dribble. Wala. Paano napunta sa iyan? Kanya. Pinera mo? Gonzaga. Kaya mamaya pag nag-time out ha, Dabo. Asan na yung super Kasi neto? Dabo. Wala. Pinasa kay TJ. TJ. Si Jola. kuya mamaya pero Easy poker. Gureta. Oh, nakakuha pa ng foul. ulit. Numero 5. 5 ha? Body. 13 foul. Ang score natin 58-51. Wala sa unang pagkatangka. Ipopost yan sa YouTube. Ha? Ipopost yan sa YouTube. Ha? Yun, easy to go. 1 point. Abobo, nagpapadali. Abobo. Ano pala pangalan eh? Nakakuha ng foul. Ah, Gumesa. Numero 29. kuya ano Ay, nay. pangalan? Wilson. Kuya ano pangalan? Tumubusit si ano ah. Kuya, ano yung pangalan? Ang layo nandun sa kabilang. Hindi yung kanina yung sa YouTube. Roy Board. Wala. Roy Sa Boy. unang pagkatangka. Roy R-O-Y May nanonood Board. sa'yo. B-O-R-D. Board. Ay, 7 raw. Nakuha ni Cruz. Nakuha ni Gumesa. Paso Dabo. Mamadali. Nakuha ni TJ. Paso. Ignacio. Wala. Nakuha ni Gonzaga to Dabo. Easy 2 points. Haba connection. TJ. Kinaliwa. Yun. Easy 2 points. Easy 2 points. Ang oras natin, 1 minuto, 10 segundo. Ang nalalabing oras. 15 to shoot. Eight to shoot. Dabo. Easy 2 points. Numero 9. Good. Pasensya na po sa konting delay. 45 seconds ang nalalabing. Paso, nakuha na yung Gumesa. Dabo. Pupukol! Nakuha niya Abobo. Abobo. Binigay kay Jola. 3 points by Jola. Wala na shot clock. 16 to shoot. 10 to shoot. 10 seconds to shoot. Gomesa. Wala. PJ. 5. Asan sila kuya CJ? Ang lamang po ay in favor kay Team Swak, 63-56. Sarap pagkain mo yun, champion. Pakain si boss niya yun, champion. Mambul pa kanina. Hindi ako nga yung panahon eh. Lion, blessing. Ano, hindi, saka makakalinaw. Blessing. Mga blue eh. Back to the ball game. At baka uulan pa.
Ginagaya ka nila eh. Bakit? Nino. Nino. Yung 3 points shootout. Yung mga Mag-ready nandito na, lang. mag-ready na. Mag-ready na ha. Bukas ng bola. Mga pambato ng player nyo. Team. TJ. Paso sa Monte. Sa Monte. Wala. Up. Up. Ospaw. Number 29. Pushing. Gomesa. Gomesa. Third personal foul. Gomesa. Hanggang ilang personal po lang ba yan? Tapos Graduate. ano ibig sabihin ng graduate? Labas na. Up. Di na ulit pwede pumasok. Red ball. Kailangan alamin mo yun. Hindi lang laro-laro ka. Di ba? Ano yung 5 personal foul? Ilaga. Ilaga nagdadala ng bola. Ilaga to Gonzaga. Nakakuha ng foul. Third time out na. Number 7. Saan ba yung time out? Banyas. Ibanez. Norwood. Also ng Norwood. Pero ilang seconds lang ba yung Ilaga. time out? Ilaga. 1 minute? 40 Pass to seconds. 40 seconds. Easy to ball by Borrata. 65-56. 10. Ang dami mong tanong sa akin. Bernardino! Kasi ba, parang Wala. Sabi ko sa'yo, manood ka rito eh. Parang natuto ka eh. Bernardino! Nakakuha ng foul. Pushing foul. Numero 22. Kalaban mo si ano, yung si Rosal. Yung may tindahan. Kampi mo yun, di ba? Second Papatay lola niya foul, ngayon. Gonzaga. Patay. Lola niya. So, Lola, Lola niyo. nagsisinda palagi. Oo. Yung isa, yung tatay nung daddy niya. Patay na? Bakit? Kasakit. Yun. Pasok. Borreta. Nadala ng bola. Borreta. Borreta. Paso Ilagad. 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 10 to shoot. Op! Nakakuha ng foul. Numero 3. Lorente. Na naman daw. Third personal. Gonzaga. Babas pa. Oh, tumingin pa, Jola. Tinignan pa. Lorente. To TJ. TJ to Norwood. Oh! Numero 28. Masigan. Top side boy. Lorente! Nakuha ni Gonzaga. 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 Borreta. Wala. Nakuha sa Monte. Sa Monte. Sa Monte. Paso TJ. TJ. Pupukol. Pupukol. Wala. Nakuha ni Ilaga. 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 To Gonzaga. 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 Wala. Push. Numero 22. Third personal foul. Gonzaga. TJ. Ayun, no? Ano yung bola? 13 foul. Para susunod na sa Channel 7 ka na. Ha? Ikaw na yung nagagano Sa na. channel 7 to nagano? Oo. Borreta. Di ba gano'n sa camera, sa TV? Eh, dyan nag-umpisa yun sa cellphone. Ito lang ikot mo. 65-60. Lima na lang po ang kalamangan. Nakuha. TJ. TJ! Wala! Ilagan. Wala. Ilagan to Gomesa! Wala! Borreta! Wala! TJ. TJ to Lorente! Wala! Nakuha na Gomesa. Gomesa. To Ilagan. To Borreta. Nice. 2 ball. Uy! Yun sana, oh. Oo. Dead ball po tayo para sa time out.
Samonte! Ipon! Wala, galing sa inyo eh. $67, 63. 10 seconds to shoot. Nahuli ni TJ. TJ. Team Red. Team Soap. Dalawa na lang po. Ayan na naman po ang nangyayari. Parang nasa libro yan. Dabu. Hindi muna kami ha, dalawa pa yun. Dabu. Sir, dalawa timeout namin. Meron pa, dalawa. Ito, naka-green. Bote ha, bote. Bote ba yun, Jeff? Bote. Yung ano natin, Jeff, pansit. Back to the ball game. Message. Red Bull. Mamaya, utos tayo. Dabu. Ganyan, no? Yan. Sabi lang ang ball. Hawakan mo. 15 to shoot. Para matuto. Tinira ni Dabu. Alam mo Wala. na yan eh. Para matuto kayo. Abobo. Nakakuha ng foul. Abobo. Numero 9. Wow. Villanueva. Pushing foul. Wilson. Ilan na pa ulit? Dalawa. Wala sa unang pagtatangka. Boarding, bo! Penalty na yung red, ha? Adobo. Yes, you want. Isa lang. Villanueva to Gonzaga. Nice! Wala! Nawali Cruz. Pasa, ababa! Wala! Nawali Dabu. Castoriano. Cubureta. Gonzaga. Wala! Narut, nagmamadali. Nakakuha ng foul, numero 9. Ikaw na. Third, personal foul. Sa inyo mo alam, ano? Sa unang pagtatangka. Wow! Varsity ka ng basketball sa ano, school nyo? Di ko pa natatalo yung dating varsity namin eh. Pag natalo ko yung varsity ako nung Lamang na po! Ayan na po, lamang na po ang team ro. kasi naglaban Nasa libro na. na kami ng varsity no? Pero ano na yun eh, naging Loretta. up to 21, Paso 18. Gomez. Yung score no, 10 to shoot. 19-20. Ano siya, Meriano! siya 19. Ay, Wala, nakapasok siya. Gonzaga. Wala. Samote. Maglalaban ulit kayo pag nanalo ako 5 varsity. minutes and 20 seconds. Isa na lang. Time out pa kayo eh. Sa? Easy. 2 points by Samonte. Bureta. Substitution and timeout. Yung time out. Substitution. Bawal. Sab. Sab lang sab. Substitution lang. Walang timeout. Substitution. Substitution lang. Hoy! Technical oh. Technical kayo. Ano? Sablong buzzer kasi time out talaga yun. Base mo kasi. Technical po yung committee. Dalawa ng technical natin.
Abobo. Abobo. Wala. Samonte! Yes, ito one. Samonte. Gonzaga. Gonzaga. Tabo. Wala. Nakuha. Nakuha. Ilagan. Ilagan. Ilagan to Villanueva. Paso Gumesa. Wala. Nakuha. Nakuha ni Gonzaga. Strong move. Sila tayo! Easy lang. 3 minutes. 3 minuto. 50 segundo. Samonte. Wala. Kuya, Red ball. excuse me nga po. 3 minutes and 42 seconds ang nangangabi nating oras. Ang score po natin 69-72. In favor po sa Team Roy. 15 to shoot. 10 to shoot. Abobo! Wala, pinasa sa kawalan. Three minutes and 22 seconds ang nalalapit nating oras. Laman po ng tatlo. Kinukuha lang ang bola, kinukuha ang bola, kinukuha ang bola. Buret. Buret. Set the ball by Buret. 15 to shoot. Dabu to Bureta. Pugumesa. To Ilagan. Wala. Nahalik Gonzaga. 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 Pinuputakte. Nakakuha ng foul. Hop. Okay lang, boss. Laro lang. Who's forward? Numero 22. Mark. Ilang foul na po? Sino? Ilang foul na? Sino? Si Gonzaga? Si Cruz. First personal foul. Ilang team foul, sir? Time out. 13 foul. Third team foul. Roy Ilagan. Time out! Counted yun ha, 2 points, Ilagan. Counted. 71-72, ang nalalabi nating oras, 2 minuto, 53 segundo. Sinungunan ko sa akin mamaya. Back to the ball game. Ayun na 2 po, minutes, Bautista. last 2 minutes and 50 Dadala ng bola. seconds. Bautista. Para maglaro na. Bautista. Bautista! Wala. Nakuha ni Cruz. Wala. Nagagawa ni Cruz again. Wala. Nakuha ulit. Grabe. Ikaw naman. Same ball. Substitution rep. 10 second shot lang. Sino lalabas? Bautista. Ano? 10 second shot lang. Abobo. Abobo! Wala. Villanueva. 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 Villanueva to Bureta. Bureta. Bureta to Villanueva. 15 to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot.
Wala. 2 minuto na lang po ang nalalabi nating oras. Babagsak na ang confetti. Banyas, nagbababa ng bola. Sumisenyas. TJ. TJ. TJ to Samonte. Samonte. To TJ. 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 10 to shoot. Cross! Nice by Cruz. Sabi ko siya, ino. Dalo. Oras po natin, 1 minuto, 40. Oh, ayun na. 37 segundo. Sapatos. Ganun pa si Justina. Hoy! Si Justina. Wala. Oh, nasipa ni Norwood. Pag binibilangan na sa tsaka ni Edith, bago nga. Linis. 12 second shot na. Binyagan niya mamaya. 1 minuto. 29 Binigyan mamaya. segundo. Ako unang bibinyag dyan. 1 minute. Dabu. Dabu. Wala. Nakuha ni Gumesa. Gumesa. Gumesa to Dabu. 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 Wala. Nakuha. Gumesa again. Gumesa to Ilagan. 10 to shoot. Wilson. Wala na naman. Nalaga naman. TJ. TJ. 1 minute. Ang nalalabi nating oras. In favor mo kay Team Roy. Lamang ng 4. Abobo! Pass mo! Connection! Walang distraction! Ibet, ibet, 50 seconds. Mesa! Wala! Wala! Up! Red ball. 45 seconds. Ang nalalabi natin. In favor mo kay Team Roy. Tabu! Wala na kuha na mo. Oh! Foul. 29. Hindi, dito, nandito. Ito Penalty, na. penalty. 37 seconds. 37 Huwag kayo titingin dito. 37 seconds. Penalty na po. Penalty. Masasalubong na para yung oras bawas. Delay po ng 3 seconds ha. TJ. Wala. Okay lang. Take time. Take time, TJ. Sure ball. Kanino ba itong bola? Ayan na. Talon. Same ball. Red ball daw. Narinig ko sa referee ha. Red ball. Outside cross. 36 seconds. Hoy, medyo angat. Naririnig ko na si Boss Raw. Medyo angat kayo. Bilala. 33 seconds. Oh! Dabu! Wala. Yala. Ayan na. Gumesa na. Huli. 24 seconds. Gumesa. Oh, outside. Okay. Black ball. 21 seconds. Hoy, shot na. Wala na po shot. Nakakuha ng foul. 20 mo kayo nito. Numero 29. Ento na oh. Last shot lang. 18 seconds. Wala na po shot. Gumesa. Graduate. Gumesa. Ilang week na? Week. Nako. Kapos. Isa pa. Nako. Nawa. Ilagan. Pinato. Ay, Boss Boyet. Boss Boyet. Press yan. Dabu! Nine! Nakuha! Nakuha ni Dabu! Three points! 3.7! 3.7!
May time out! Ay! Time out, time out, time out! Time out dito. All 77. Uy, tapos yun ah! Tapos yung tiras! Wala! Time out tayo. Sige, sige, gawa tayo play. Sariya. May free throw pala, mamaya na. Kuya Jeff, may free throw pala, mamaya na. Hindi kami time out. Pag na-shoot, time out daw. Hindi, ikaw, kami ang bola eh. Oh, TV! Woo! OTV na naman! Sabi ko, time out kami. Ayaw eh. Nung unang tres, gusto ko time out. Ayaw. Ngayon tuloy nangyari. Dapat gumawa na kami ng magandang reception. Ilan ang time out sa hockey? Dapat time out kami. Tag-isa kayo. Tag-isa. Kahit may isa pa kami galing court, hindi na babaon. Tag-isa lang, tag-isa. Sure ball na yun, panalo. Wala na, straight through natin. Marami nag-graduate. Marami na po yung graduate. Nag-graduate na kuya? Back to the ball game. Grabe namang intense yan! Yun na. Wala namang Nasaan na yung bola? intention sa'yo. Ayan na, Villanueva. Villanueva. Paso Ilagan. Ilagan. To Gonzaga. Ilagan. Op! Nakakuha ng foul. Warning, warning. Warning foul na. Who's foul rep? Cruz, 22. Lo, isa na lang. Mag-ano na siya. Mag-graduate na. Gonzaga! Nakakuha ng foul. Who's foul rep? Norwood, numero 7. Both team penalty. Ano yung 7? Gonzaga. Ano yung 7? 7. Easy one. Gonzaga. Easy. 1 point again. Gonzaga. Abobo. 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 Hindi, ikaw muna. Iihilap po ako. Abobo. Iihilap. Paso. Cruz. Cruz. 3 points by Cruz. Dabu. Dabu. Villanueva. To Ilagan. 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 Iniilagan. Ayaw Ilagan. 8 to shoot. 5 to shoot. To Boss Boyet. Easy 2 points by Boss Boyet. Abobo. Abobo. Set the ball. Abobo. To TJ. Abobo. 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 Nag-isolate. Binigay kay Cruz. Wala. Nawala Ilagan. To Boss Boyet. Boss Boyet. Boss Boyet. Wala. Nawali Dabu. Dabu. Dabu.
Tabu, to Boss Boyet, to Ilagan. 10 to shoot. Oop, nakakuha ng foul. Numero 8. Samonte. Ilan na Paulo sa Monte? 3 minutes and 24 seconds. Sa Monte, dalawa pala. Second personal foul sa Monte. Yes. Sa Monte. Sayang yun ah. Sa Monte. Dapat yung mag-tres tayo mga kayo agad. TJ. Wala na ano eh. To sa Monte. Sa Monte. Sa Monte. Pinabayan ng tres eh. Binali-bali. Nakuha. Nakuha ni Gonzaga. 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 Kaso Bureta. 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 2 minutes and 58 seconds. Ito lang yan, no? 10 to shoot. Haba pa yan. Gonzaga. 5 to shoot. Wala. Di tumama. Abobo. 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 Si Mike Stel. Nahuli. Bureta. 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 Sayang. TJ. TJ. Atake. TJ. Nakakuha ng foul. Who's foul red? 28. Yun! Numero 28. Masika. 2 minutes and 21 seconds ang nalalabi nating oras. Naku po. TJ, isa pa. Wala, nakuha ni Gonzaga. Ito, nabuhay na si Gonzaga. 2 minutes and 10 seconds. Di pa, may oras pa. Tatlo lang yan, no? 83-80 in favor ko sa Timson. Villanueva. Villanueva sumugod. Nahuli! Ayun na, ayun na, ayun na. One easy 2 points. 1 minute and 48 seconds. Double. 10 seconds to shoot. To Ilagan. To Gonzaga. Wala. Wala ng oras. Black ball, black ball. Shot lang. Last touch, last touch. Red ball. Tumama sa ring. Tumama sa ring. Hindi. Sab, sab, sab. 1 minute and 27 seconds. Isa lang po ang kalamangan. Ayan na magpapanalo dyan. 82. Bautista. Kumeke. Binigay kay Norwood. Norwood yan. 83-84. Lamang na po ng isa si Team Roy. 1 minute and 4 seconds. 15 to shoot. Easy 2 points by Ilaga. 47 seconds. Stop. Set the ball by Bautista. Bautista, 10 to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Yeah, si Abobo. 24 seconds. 85-86. Yabang po ang team mo. 16 seconds. Goreta. Easy. 7.2. 87. 7. Time out. Right.
Time out now. 7.2 ang nalalabing oras. 7.2. Ano yun dyan? Ito yan. Ganito ha, ganito. Para hindi kayo gano. Sabayan muna ng buzzer kasi ang nadi-delay kasi ito eh. Hindi tayo magkakaroon ng problema. Dito ako mag-base. Dito. Ano na, dito na lang. Ikaw na mag-decide, Jeff. Ayan mo, isa lang ang kalamangan. Kailangan na reset eh. Hindi kailangan reset. 87, 86. 14 seconds. 14 seconds. Hindi, wala na po tayong chat. Wala na, boss. 7 second shot lang po. Tingnan mo kung, tingnan nyo ha. Si Kuya Jeff lang pagka nag-counted ha, para hindi magulo ha. Pare, masigan, umpo. Ayan na po. 4.5. Time out, Red. Time out, Red. Baba. 4.5. Sila. Time out. Basket timeout. 4.5 seconds. 4.5 seconds po. Jeff, 4.5. Posible na ito kung mag-double tignan mo yung overtime. oras ha. Ayun yung ano yun natin. Para pag ano, Sabay ikaw naman eh. mag-decide, Pag ha? pumasok, sabay. Stop ako. Oo. Basta, Stop shoot, stop. rep. Dito, stop. Hmm. Sige. Yes, pare. 4.5. Lamang sila. Imulat ang mga mata. Ayan na. Ayaw na, magtitigil. Defense na! Hey, isa lang. So, ready na yung 3-point shot. Daw yun. Kanina pa nanalo yung block eh. Pero, kita naman eh. Kasi niya eh. Di ba? Sayang. Kaya na struggle sila. Yung free throw ng ano. Ayun pa, doon. Eh doon talagang mangyayari yun. Kasi talaga kahit pro, di ba, wala. Pero yun doon, yung pagka 3 point. 3 point shooter siya, tapos sa 3 point na siya.